पुणी थे आम आसनु आलोक यूट्यूब चैनल को एबे आम जाजपुर रोड आसु देखा जाजपुर रोड रे को भाया गेट को भाया मेलोडी को भाया प्रोग्राम सब होची आपण मानू देखू ए यूट्यूब चैनल माध्यम देखु सीधा जाओ सीधा जाओ धरी बसु नहले तले पड़ो आ तले राति 11टा लोक कहीं नथिबे है बुलेटा रखदे आजिकल आप्रे है रास्तार तले चाष पकड़े वीडियो पकई झील वीडियो पकड़ा टाउन झील हिसाब कला आम जाइए फुलर सजेज पोतरा बुझीपार कि तू काली पूजा जन जो टेंट वाला को मागिबू लिखु काली पूजा पार्टी कमिटी समस्त महोदय मैंने आम पाखे आज उपस्थित हो गले समस्त ब्लॉक मान विशेष अनुरोध चेष्टा करूँ पार्टी कमिटी वेलकम फोटो उठे आस
ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମ ମନରେ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ତରଫକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଆହ୍ୱାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମହୋଦୟ ମତେ ଦେଖା ଦୌଡ଼ି କରି ମୁଁ କହିବି ଆସ ଭଲ ହେଲା ତାପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବୁ ଭଲ ରହୁନୁ ପଛେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜନସମାଜ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସନଗର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆମର ସୁଦୀପ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାଶୟ। ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ରାଧାକାନ୍ତ ସାହି ମହୋଦୟ ରାଜେଶ ପତି ମହୋଦୟ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ ଆଜି ମନାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର भगवान श्रीकृष्ण जो मनुष्य मत जाए से जन्म मृत्युर बंधन मुक्त पाए। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़ी कार्यकारी कर सब दुष्कर्म प्रभाव समाप्त होता जे भाग्य अच्छी से दौड़ के आस भाग्य आसिक पियाज पकड़े असुविधा
बबलू को पंजा पकड़ बबलू का बबलू
ଏଇଟା କାଲି କୁହ କଣ ଆସୁ ନା କାଲି ତ ପହଞ୍ଚ
प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते Tahu menjahit. Ye, billahi. Lagi mau yang tahu lagi.
गाडी चलवणार नाही चलवतो डोळे थोडे फुटले